हरे भरे जंगल, ब्रह्मपुत्र का किनारा, संस्कृति और परंपरा का अनुपम नजारा। बीहू की ताल पर झूमता जग सारा, प्रकृति का आशीर्वाद और सुरमय नजारा। तो चलिए महसूस करते हैं पूरब के रत्न आसाम के प्राकृतिक सौंदर्य को इन बच्चों की प्रस्तुति के द्वारा। 5, 4, 3, 2, 1। ওই নাহৰ ফুল ফুলি বৰৈ বতৰ, এ ধুলত চাপৰ মাৰি ধুলিয়া ওলালে, ওই গছকত ভাঙি যাওঁ যতৰ। হাই হাই ও হাই হাই নাগরাজ তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব চল, আগুনের আগুনে মন প্রেমের কথা বল, নাগরাজ তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব চল। নাযাবি মই না ঘৰলৈ, আহিবি মই না কাষলৈ, নাযাবি মই